Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn ni nin dana in gosira ka ban radio Jɛkafɔ la Boubacar Sidiki jamana kunnafoni a b'o de maa na kunnafoni dun maa ko fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoni ye fila ye a ɲuman walima a juguman Boubacar Sidiki a fɛn o fɛn mana kɛ jamana kunnafoni don a dɔnni kan ka fisaya a bi politiki maana jamanadenw taabolo a b'o maana sigibolo a b'o maana hadamadenya i k'a dɔn a bɛ nin bɛɛ lajɛlen maana Boubacar Sidiki foli ani tanuni ni ka kɛ ka ɲɛsin min ye an dɛmɛbaaw ye dɛmɛbaa dun ye jɔnni ye maliden bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni sɔrɔ k'a daminɛ k'a ye fo Kidali o ye kɛnyɛrɛ ye arajoso wɛrɛ minnu bɛ yen an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ magoya kɛ k'an ka kunnafoni ta ni k'a jɛnsɛn u bɛ sigida minnu na maa minnu bɛ jamana kɔ kan Boubacar Sidiki k'a dɔn a kɛra Facebook ye o a kɛra n k'i ɲininka dɔn in a bɛ tɛmɛ jumɛn in na de YouTube a kɛra YouTube ye o a kɛra n k'i ɲininka sira wɛrɛ ye o Boubacar Sidiki i k'a dɔn an b'a bɛɛ lajɛlen fo waliɲuman dɔn nka fɔ a ka faamuya Boubacar Sidiki k'a dɔn radio Jɛkafɔ dɛmɛni a bɛ kɛ sababu ɲuman ye min b'a to dɔ bɛ fara galabu kan don o don i k'a dɔn min bɛ se k'a to an bɛ fangaba sɔrɔ ni ka baara in tɛnku dɛmɛ dun maa ko fɔ Boubacar Sidiki jagofɛn bɛ n bolo nin baarakɛda in bɛ n bolo n b'a fɛ a ka lakodɔn n'i ye kan bɔ an ma Boubacar Sidiki e bɛ dɔɔni min sara o bɛ kɛ sababu ye min ye baarakɛlaw ka galabu sɔrɔ min ye kuran ni ji o ka sɛnsɛn Boubacar Sidiki a bɛ kɛ sababu ye e fana ka feerefɛn ani ka cakɛda ka lakodɔn o tuma maaw kana sɛgɛn u kana saliya san kalo 12 an sigilen bɛ n'u k'u ka wele kɔnɔ an ka jɛ ka baara kɛ sɔgɔmada in na baara kɛba nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔgɔ ye ko Jimson Control Boubacar Fin e ni ne tɛnkunen jɔn don Jibi Jakite ne ko Jimson Control e dun b'o a b'o la ka taa kɛ jumɛn ye ne ko Jakite aw t'a jamu ye wa saga k'a fɔ ko Jimson Control Jimson Control baba o de ka d'a ye denmisɛnninw ni kama e ni ne fila tɛnkunen bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn n'ale ye yamaruya di an b'an jo a kunnafoni na o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw amu bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ngana mamandi fo ko bilen do sigato Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana fereke ɲaami da ye nin ye sabula min ye ayiwa essence ko ni gasoil ko y'a ɲaaminen don maa kelen min jɔlen bɛ Mali jigikɔrɔ bi o ye Yara Wali ye Boubacar Sidiki i ko carte bɛ minnu fɛ yen wa awɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi essence kana dɛsɛ gasoil kana dɛsɛ wa a ma falen dɛ Yara Wali a ma falen dɛ n ye min f'i ye kabini ko daminɛ si bɔ n dɛgɛ kɔnɔ station belebeleba bɛɛ datugulen don nka malidenw kana dɛsɛ gasoil ni essence la Yara Wali n ko aran sugu bɛɛ minɛna station Yara in kɔnɔ awa polisiw ni gardiw de talen bɛ u jɔ bi waasa a ko ka tile waasa jamana kana dɛsɛ a ka kɛ ten dɛ n'o tɛ a ma nɔgɔn min ka baara ye nin ye i ye nin dɔn wa n den don Mahamadu sky Boubacar Sidiki mɛ bolo bɔgɔ ka don n bɛ wɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'œil du Mali min ye Adama Kulubali nin ye awa Adama Kulubali ka sɛbɛn ye Boubacar Sidiki min ye bɛnbaliya dugu jɛlen don sigikun kɛlen don k'o kɔnɔ o sabula i k'a dɔn kurungɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen sago ye kelen ye fo n'a kɛra Mamata Bama ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ i k'a dɔn ani Choguel Kokala Mayiga ka kɛlɛ mun nana ni nin ye kununko ninnu kun ye teri ye u ka di ko di nɔnɔ Boubacar Sidiki nka bi min ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye a ɲɛ t'a fɛ ka da Choguel Kokala Mayiga a t'a fɛ k'a to a yɛrɛ ma a tɔgɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn jɔyɔrɔ ko kɛlɛ wa yalima i ye ko kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko min man'i diya i n'o fɔ nka min kɔni jɛlen don an jɛra ka kɛlɛ kɛ an farala ɲɔgɔn kan M5RP ni ka fanga ɲini fanga laban nana sɔrɔ min kɛra garijɛgɛtigi ye Choguel Kokala Mayiga Boubacar Sidiki maa dɔw kɔni bɛ M5RP la o dan d'u joli la abada sabula olu fɛ min ye olu yɛrɛ de kun kan ka bila Choguel nɔ na bɛɛ n'i dakan min ye wulikajɔ ni cɛsiri a gɛlɛyara fo ka taa fɔ Choguel Mayiga yɛrɛ de ka bɔ premier ministeriya la i y'a dɔn kɔni awa ko bi ne ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye M5RP bɛnbaliya dugu jɛlen don min ye ɲɛma damadan min bɛ yen Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Choguel de ka contrôle la u bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ k'a sɔgɔbɛ i k'a dɔn a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ a bara ka tɔn min sɔrɔ ani ka jamu min sɔrɔ o bɛɛ di olu ma sabula ɲiniminɛ ka k'olu kɔ Boubacar Sidiki M5RP sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ani jateminɛw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a Choguel tɔn min bɛ fɔ bi a n'a bɛ kɛlɛ min na o kɔni kelen bɛ k'olu dusukun tɔɔrɔ
u ka laɲini tɛ foyi ye bi Abba Sogɛli yɛrɛ de ka gɛn ka bɔ premier ministeriya la i ma maa min kɛ fɛn min ye i kɛ man d'a ye Boubacar Sidiki ɲinɛ bɛ kɛ min kɔ M5 RP an k'o tiɲɛ jala fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn M5 RP ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i y'a mɛn u ye sanga sɔrɔ fo ka taa Ibrahim Boubacar Keita bi Boubacar Sidiki cɛ kelen jɔnni Morikɛ in don dɛ ayi Buye tɛ M5 RP ka toit sɔrɔ ka jija sɔrɔ ka wulikajɔ sɔrɔ ka tɛngɛ sɔrɔ Mamoudou Dicko ça qu'on veut ou pas il faut le dire ni Mamoudou Dicko tɛ maa tɛ ninnu na min bɛ se ka maa 200 bɔ kɛnɛ kolojala kan o tɛ se Mamoudou Dicko de y'a kɛ Boubacar Sidiki o ma kɛlɛ min kɛ o ma tɔn min ɲini i k'a dɔn ne ye wulikajɔ boloda Ala ma ayiwa ko sababu bɔ i la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a gɛlɛyara sɔmin kelen don kadiri minnu bɛ M5 RP la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Sogɛli kɔ bi u bara k'a to a tiɲɛ u b'a fɛ min kɔni ka kɛ a dakolo ka ci Modibo Sidibe to a bɛ fɔ ministre kɔrɔ Koninba Sidibe to a bɛ fɔ min ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye o kɔni y'i ta da kɛnɛ ka kɔsɛ in na kɛlɛ banbali ani kɔrɔmatigɛli ni to a tiɲɛ o talen don ka Sogɛli ko k'Ala ma i ka sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Sogɛli dun a ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn jamanadenw min ne ka faamuyali ba sɔrɔ a la i k'a dɔn a ka to a duman i k'a dɔn bara ka jɛnsɛ fa bɛɛ lajɛlen la jamanakuntigi min ye Asimu Goyita ye o dan b'a la bi fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn Asimu Goyita bi fɛn o fɛn ɲini kɛlɛ kɔnɔ kuma o kuma n'a ka d'a ye Asimu da ka girin Sogɛli da ka teli a bɛ se kuma fɔcogo ɲuman na diɲɛ segin naani fa bɛɛ lajɛlen la o kan bɛ taamasiyɛn ɲuman ye mun dun kelen bɛ ka Cheikh Umaru Sisɔkɔ tɔɔrɔ ni jɔyɔrɔ ko dama tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ jamanadenw ɲɛden ye l'œil du Mali karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko le soir de Bamako wula soir de Bamako Umaru Ongoyiba Baru kolonitigi nin ye a ka fasiri ye Baru ko min ye halisa kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye a jirala k'a fɔ ko maa minnu tun b'a fɛ ka transition senkɔrɔma cɛ n'o ye coup d'état kɛlaw ye maa 7 datula u to a la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ka minɛ nin kalo tile 11 ka dugu jɛ a 12 la san 2022 i b'a ye k'a fɔ maa minnu kun kɛn bɛ ka janfa labɛn k'u na transition ɲɛmaaw k'u ka fanga ni ka daraki ka b'u bolo ni bɔkɛla u kalama ko tɛgɛ ma da u caman kan wa généraliw bɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ fana u caman bɛ bibi na o camancɛla fanga kelen in bolofara minnu bɛ yen n'o ye CNT n'a ɲɔgɔnw ye u caman bɛ yen fan fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye colonel Keita ye ale kɔni a bɛ CNT kɔnɔna na colonel Keita n'i y'a ka wulikajɔ lajɛ ni ale bɛ conseil national de la transition kɔnɔna na a kɔni a jirala k'a fɔ min ye CNT ɲɛmaa ye n'o ye Maliki Jaw ye o y'a ka maa kologɛlɛn ye wa o ma surunya maa fana don wa min ye CNT yɛrɛ fana rapporteur y'a ye commission défense o rapporteur fana don wa n'i y'a lajɛ fana maa kofɔlen e ko a ma tɛmɛ prétendant militaire fɛ kati wa académie militaire min n'o bɛ Kulukoro a y'a ka kalanw kɛ yen fan fana fɛ génie militaire maa fana don maa don maa min n'a bɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ taabolo caman dɔn wa n'i y'a lajɛ min ye M5 RP ye o ɲɛmaa min bɛ yen a fɔ o maa kologiri min bɛ yen n'o ye ministre kɔrɔ n'o ye Koninba Sidibe ye Koninba ko yalima ko nin tɛ fɛɛrɛ de ye ka maa don kɔni cɛ ka bɔ transition maaw senkɔrɔ siga kɛn bɛ minnu na n'i y'a ta k'a lajɛ k'a dogon tɛ maa na bɛnbaliya o dugu jɛn bɛ min ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye olu kɔni y'u bolo min fosi ka bɔ Faransi bolo accord de défense min n'o tun bɛ faso Maliba ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni k'o ban pewu o tɛmɛlen kɔ an kɛlen k'an ɲɛsin Rusi jamana ma o maa dɔw bɛ olu fɛla ko bama ye o ko la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ o de mana ni nin ko ninnu ye waasa ka fanga ni ka daraki ka bɔ camancɛla fanga ɲɛmaaw bolo wa o fanga daraki min n'o ma ɲɛ maa minnu kɛla u hakilina ta b'a ye tɛgɛ ka da u bɛɛ lajɛlen kɔ la kelen kelen k'u minɛ k'u lasago k'o bɛ se ka kɛ sabu ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw olu minnu kɔni bɛ n'u kun sigi an bɛ maa kofɔlen ninnu na ka se k'u ka kɛnɛ ni k'a fura k'a jɛ bawo fasiri kɛba kɔrɔfɔ bɔ ka bin n'o ye Umaru Ongoyiba ye a ko k'olu kɔni wulila ka se Faransi maa kologirin dɔ ma o kɔni hali n'u m'a to a fɔ a ko a ka ɲininkali talen kɔ ka sɛmɛ a la k'a ye jaabi min bɔ ka bin ko nin hakilina min filɛ n'o ye fanga daraki ye n'a cɛn'a kɛbaw bolo ko Faransi sen tɛ a la ko nka ko min ye anw ka camancɛla fanga ɲɛmaaw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa ninnu o ni maa wɛrɛ kɔni tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo minnu kɔni ye
nanzara jamana dɔ ye hali n'a sɔrɔ o ma Faransi to a fɔ ko nka ko Faransi k'a sen tɛ nin kelennin na ko wa ko nin bɛ se ka kɛ furaden ye min ye colonialisme Goyita n'a ka maaw ye o ka se ka ni maa ninnu kɔni min kɛn bɛ banamiri u ka sira taamali sira u ka sira taamagoyaw ban ka se ka olu kɔni dɔ bɛrɛ la k'u salo k'u da kɛrɛfɛ wa ko min ye halisa maa minnu bɛ n'olu tɔ bɛ nin ko kɔnɔna na o dɔ bɛ tali kɛ Baba Ahmed Ag Almeida la ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bahadu ale ye sema maa ye wa min ye colonel Amadu Keyita ye o fana ni maa kofɔlen bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ o de ye Sigana yɛrɛ tɔ ni k'a barika ni k'a giriya wa ko n'i y'a lajɛ kokura colonel Amadu Keyita ka taa se maa wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ colonel Amadu Keyita san 2012 minnu kɛla sabu ye ka général Amadu Tumani Ture ka fanga ni k'a tiɲɛ a bolo k'a senkun bɛ o baara la o b'a jira k'a fɔ maaninfin a tɛ da dosokɔrɔ la sunjuru cogo kɔ n'i ye colonel Amadu Keyita ka taabolo lajɛ maa do maa man ka danaya da a kan o de kɛla sabu ye ale de kɔni a jirala k'a fɔ tɛgɛnkoni sin'a ma ko ale de bɛ maa ninnu ɲɛ ale de kun ye ni fanga daraki kɛbaga ninnu ka kulu ɲɛmaa ye o de y'a to maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu kɔni minɛna ka fara a kan u b'a la k'u ɲininka maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima jamana bɛna to nin den kan dɔ in na wa n'an b'a fɛ ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ waati min i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ wuli n'u ka hakilina n'u ka hɛrɛ ye natabaya senbɛ k'a fɔ k'u na jamana ni k'a segin kɔ nin ye wele sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongobe a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bolo bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana sɛbɛnfura nin y'a boli ko a bɔ siɲɛ 1000 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mahamadu Jara Mahamadu ko a k'i k'a dɔn an ka jamana sɔrɔdasikulu lakanabaw Boubacar Sidiki k'a dɔn sanayɛlɛ ni ɲɛta bilama maliden ka dugawu ani maliden ka dɛmɛ bɛnna Boubacar Sidiki k'a dɔn nin duwaku damadɔ in kɔnɔ min ye terroriste ye maa 100 bɔjanko k'u biɲɛ fara k'u kunkolo fara k'u da fara Boubacar Sidiki min minɛna k'o don kaso la dando fana na sɛbɛnnikɛla ko Mali armée eskei malidenw kan k'u disi gosi ni armée ye Boubacar Sidiki o ye jɔnni nɔ ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ baara kan ka kɛ u y'a hakili ɲuman sɔrɔ a ko terroriste ko Boubacar Sidiki ni Ala farala an kan i k'a dɔn a bi ban fanga yɛrɛ t'u la bilen koyi Boubacar Sidiki k'a dɔn u ka taa yɔrɔ bi ni ka dɔgɔya sabula u mana don dingɛ o dingɛ kɔnɔ min ye lakana tigɛlamaw sɔrɔdasikulu u bɛ t'u wɔgɔbɛ ka bɔ kunnafoni di la min kɔni ye armée ka kunnafoni di so min bɛ yen kɔsa in na a ye kunnafoni di kɛ araba tɛmɛnen mai kalo tile 17 chef d'état major général des armées Boubacar Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra an ka sɔrɔdasikuluw fɛ yɛlɛmaba de donna kɛlɛ kɛcogo la Boubacar Sidiki sabula sɔrɔdasikuluw bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ u kelen bɛ ka ngɛlɛnkɛ da fa bɛɛ lajɛlen la kunnafoni ɲinini na Bamanju bi don wo wo la Boubacar Sidiki k'a daminɛ Nara ni kana Kulukɔrɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kunnafoni jolenw sɔrɔ la kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ la jango yɔrɔ min ye Banamba a n'a lamini ye Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ayiwa Bamanjuw kɔni u ka wulikajɔ fanga bonyalen bɛ kosɛbɛ sabula u kun kelen bɛ ka dabalijugu caman tigɛ yen fanfɛlaw la furanjɛw la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Tubakɔrɔ Sila ka na Sɛmɛnɛ min ni Wuleni ye Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen bɛ awa Nara ani Kulukɔrɔ mara de la Boubacar Sidiki i k'a dɔn kun kelen bɛ ka marifajugubaw de ta sabula n'i y'a mɛn Mortier ani canon SPG 9 Boubacar Sidiki i k'a dɔn kungokoloba dɔ bɛ o furanjɛw la u kun kelen bɛ ka yen k'u dagayɔrɔ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn awa an ka sɔrɔdasikuluw nana kunnafoni sɔrɔ kunnafoni jɛlen min zɛnzɛnnen don Boubacar Sidiki k'a dɔn u taara ngɛlɛnkɛ daw ye fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko min ye terroriste maa 4 u sina k'u salo o wo kɔnɔ ten Boubacar Sidiki k'a dɔn Nara min ye Kulukɔrɔ mara ye Boubacar Sidiki k'a dɔn terroriste cɛ 12 u sina k'olu ni kɛnɛ karaba maa 7 u sina k'olu minɛ mototigi 12 b'a la min ye essence bidon caman de b'u bolo ani dakabana marifa Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka marifa yɛrɛ dɛ o de fana kun b'u bolo tiɲɛ don an ka sɔrɔdasikɛ cɛ 2 kɔni joginna nka jogini ba tɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min ye kɛlɛbolofara min bɛ n'u k'a ma ko Maliko Boubacar Sidiki ka an ka taa olu tɛ sagili ɲɛdɔn Boubacar Sidiki ka an ka faali kɛ olu tɛ ni kisi ɲɛdɔn Bamanji kɔni mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɔ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko u tor'o de la min ye wulikajɔ ye o dɔgɔkun kelen kɔnɔ
min ye bankasi min ye awafuranjɛ min n'a bi fɔ n'o ye Timisa Sege Bankas Bɔkasiriki i ka dun nana wulikajɔ boloda Bamanji jɛwɛrɛjɛkulu min n'o tun bɛ wulikajɔ o furanjɛ la mototigi 10 Bɔkasiriki u ye tɛgɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ ani jateminɛ na u ye kunnafoniw fana sɔrɔ tuguni min ye an ka faamaw ye wulikajɔ ani jateminɛ min ye jɛnɛmara ye Bɔkasiriki k'a dɔn u taara gɛlɛnkɛ da yen fanfɛla la sɛbɛnnikɛla ko attaque bolo 2 u ko min ma double attaque min Bamanju kun gɛlɛn bɛ k'o de labɛn min ye cɛ 4 ye u y'o da basi kɛnɛ na ni min ye cɛ 10 ye k'o ɲɛnama minɛ Bɔkasiriki u ka mina sɔrɔsiw y'u ka mina bɛɛ lajɛlen fulunguto ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛnɛmara Bɔkasiriki k'a dɔn o fana ma ja a ko o kɛlɛ senfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka donso cɛ 4 olu kɔni joginna wulikajɔ bolo la a ko n'o bɔra yen Bɔkasiriki i b'a ye k'a fɔ min ye dugu min n'u k'a ma ko Ɲala Bɔkasiriki wulikajɔ nana boloda sɔrɔsikuluw fɛ min ye Cɛkobugu ani Wa Bɔkasiriki k'a dɔn olu fana furanjɛ la min ye cɛ 13 ye u y'o da joli la mototigi cɛ 16 Bɔkasiriki k'a dɔn k'olu kɔni fulugoso fo k'u tunu ka bɔ dugukolo sanfɛ Bɔkasiriki ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen kun don marifajugu min b'u bolo an'u bi bali ka mugujugu min don dugukolo la Bɔkasiriki k'o fana tiɲɛ u bolo sɛbɛnnikɛla ko yen fana an ko yen bila min ye Duanzɔn mara ye Bɔkasiriki k'a dun nana wulikajɔ boloda Bamanju kun bɛ wulikajɔ la sabula min ye u ka kan d'entraînement ye Bɔkasiriki i k'a dɔn Bamanju bɛ taa u yɛrɛ dege marifatigiw la yɔrɔ min u taara Tawuluw la yen min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u ka cɛjuguba dɔ bɛ yen min ka farin kosɛbɛ u k'a ma ko Abu Mahaman Bɔkasiriki i k'a dɔn u taar'u tɛgɛ don u ka Duanzɔn a n'a lamini na min ye kunnafoni di ye Bɔkasiriki an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ a ko kungokoloba dɔ fana bɛɛ kungokolo min n'u k'a ma ko ayiwa Fusere Bɔkasiriki k'a dun nana wulikajɔ kɛ o kungokoloba kɔnɔ min ye Bamanji cɛ 83 ye Bɔkasiriki k'a dun u y'olu biɲɛ fara n'u ko kunkolo fara 2 ye Bɔkasiriki k'a dun o senfɛ u nana marifajugu caman de min'u bolo mobili 2 i k'a dɔn moto caman Bɔkasiriki ka taa se Mina ani u bɛ mugujugu in dilan ni fɛn minnu ye u y'o fana minɛ Bɔkasiriki n'o fana bɔra yen sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu min bɛɛ n'u k'a ma ko Duna Bɔkasiriki u nana wulikajɔ boloda u nɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka yɔrɔw laruwe mɛnɛmɛnɛ dingɛ kulu dingɛ Bɔkasiriki k'a dɔn u taara bɔ min kan marifajugu caman de dogolen kun do ye min ye AK-47 ye min ye karabiniw ye Bɔkasiriki nin caman de kun bɛ Bamanjuw bolo o wo kɔnɔ Bɔkasiriki u y'o dasi k'a dasi sɛbɛnnikɛla ko su min bɔra o fana dingɛ kɔnɔ ye maa t'o da dɔn nka min kɔni yera min ye Bamanji maa 29 ye Bɔkasiriki i k'a dɔn o kɔni su yera a tɔ kɔni kɛra bugurinjɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Duwaku furanjɛ in kɔnɔ min ye nin kalo tile 11 ka taa bila tile 16 la Bɔkasiriki k'a dɔn Bamanji min ni kɔni dora a ko i k'a dɔn a bɛ se maa 100 ani kɔ ma a ko wulikajɔ bolo ka dugu minnu bɛ n'o ye Alatona ye o lamini na Bɔkasiriki k'a dɔn Bamanji cɛ 20 tɛgɛ dara olu kan sɛbɛnnikɛla ko minnu bɛ taa bɔmu don dugukolo jukɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ labɛnba de kun kɛlen don min ye maa 5 ye minnu kɔni ni sɔmi kɛlen don olu fana na o minɛna min ye maa 2 ye u ko jɛkulu min ma AAL Bɔkasiriki olu fana minɛna sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔsikuluw kɔni an bɛ donni min na ko bi se da y'u ta ye sabula wulikajɔ ni jateminɛ Bɔkasiriki i k'a dɔn ani base min bɛ n'u k'a ma ko Jijan base Bɔkasiriki laboratoire ba de kun b'u bolo ye min kɔni n'o bɛ kungokoloba dɔ kɔnɔ n'u bɛ mugujugu labɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ ayiwa jamana le pays ka fara fasɛrɛjɛkulu kan karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant kuma b'a la ka kɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye Masɛrɛ Jɔpu ye Masɛrɛ Jɔpu ko min ye Mali ka symbole ye G5 Sahel la e ko yalima ko jɛkulu in k'a ma sa ka ban wa bawo ne jɛkulu in ka kow ta k'a lajɛ a bɛ san 8 bɔ bi G5 Sahel a sigila sen kan wa a sigikun kun ye fɛn min ye o de ye jamana minnu bɛ a kɔnɔna na n'o ye G5 Sahel jamanaw ye olu ka lakana jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka kana cogo min na min ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o ye terrorisiw ye olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen n'u ka fɛlɛ o bɛ se ka dan sira la cogo min na nka i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in sigi furadama kana bugɔ sisan la u ma se ka baara kɛ baara min bɛ maa nimisi wasa wa min y'anw ka faso Maliba ye hakilina yɛrɛ bɔra o min na Ala ka hinɛ Général Amadu Tumani Ture la ale de kun ye nin kumakan in ka kulekan bɔ diɲɛmaa a ka kuma ni k'a lamɛn wa ale ka fanga cɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in nana sigi sen kan jɛkulu
in sigi sen kan ka na se bi ma min ye jɛkulu ye a ka wuli ka jɔ a man golo fa koyi bawo min ye diɲɛ seligi naani tɔnba bolofara min ɲɛmaaba n'o ye secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ye Antonio Guterres ale ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin farafinna tilebinfɛ bolo ma waati dɔ la jamana damadɔ bɛ yen a ye munumunu salo k'o kɔnɔna na wa k'o taama senfɛ Antonio Guterres ko siga kɛn bɛ jɛkulu in na n'a sɔrɔla a sigikun n'a bɛna se ka o ɲɛnabɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ jɛkulu in sigi bɛ ka bɛn waati min ma o bɛn bɛ Mali ka fanga darakiw waati ma n'o ye coup d'état ye wa min ye Burkina Faso kaw ye olu fana ka coup d'état min n'o bɔla ka kɛ janvier kalo tile 23 tɛmɛlen san 2022 k'o bɛna kɛ sabu ye ni ka datigiba de kɛ jɛkulu ka kologiriya la o fana bɔlen koyi min ye Laginɛ Conakry ye o fana nana o ko o kɛla sabu ye ni ka bisibasa don kow la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla Laginɛ Conakry o tɛ G5 Sahel jɛkulu maa ye a bɛ kɛ sabu ye farafinna tilebinfɛ bolo kɔnɔna na yan ni ka bisibasa don ko caman na min ye force Barkhane ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛnbaliya o dugu kɔni jɛla an ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ anw ka taabolo an ka sɛw t'a la ka fin da kelen kɔnɔ dugu min ye sota sira ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen kɔ k'o jira Faransi jamana sɔrɔdasiw la ko u b'a la ka minɛnw ni kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan walasa k'anw ka jamana bila o jamana bilali senfɛ i b'a ye k'a fɔ o kun d'an bɛ yɔrɔ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Niger jamana ye olu ka bulonba kɔnɔna maaw olu kɛlen kɔ ka u ka award kɔni ta ka ɲɛsin a ma i b'a ye k'a fɔ u kɛlen k'u ka accord di nanzarakan fɔlɔw la u ko force Barkhane bɛ se ka taa Niger jamana kan u ka taali ani min ye u ka base aérienne min n'o kan ka to o sigi yen fan fɛ ko yalima a ko a bɛna kɛ sababa ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Union européenne n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye force Barkhane gɛn ka se force Takuba ma olu bɛɛ lajɛlen gwɛlen ko anw ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye i b'a ye k'a fɔ Union européenne y'a jira u ka laseli dɔ senfɛ k'a fɔ olu b'a la ka kalan min kɛ anw ka sɔrɔdasiw kunna olu fana n'o kalan ni ka o dulon fɔlɔ o n'o bolo kan yanni hakilinaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na nka n'i ye o Union européenne fana ta ka lajɛ force Barkhane ni Takuba gwɛlen i b'a ye k'a fɔ olu fana b'a fɛ ka taa Niger jamana kɔnɔna na waasa min y'u ka taabolo u bɛ se ka taa u bolo da cogo min na nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye G5 Sahel ka sigili ye sen kan min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ maaw kun nisɔndiya bɛ a sigili la nka sigili a nana kɛ jigi waaro ye bawo G5 Sahel a sigi furadama sɔrɔdasi min nin tola a la maa t'a hakɛ dɔn kɔsada in na dagarantilen dɔ y'a jira hali n'a sɔrɔ a m'a to a fɔ ko sɔrɔdasi minnu nu jamana minnu ka sɔrɔdasiw bɛ G5 Sahel kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye taa ni ka segin kɛ kuma min kan o de ye MINUSMA ye jamana minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan Nations Unies to a la anw ka jamana kɔnɔna na yan walasa min ye MINUSMA sɔrɔdasilakaw ye olu ka baara bɛ se ka kologiri o bolo cogo min na ko maa minnu zan bɛ a kɔnɔna na ko min ye Faransi jamana ye a kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw ma walasa olu ka saya ko a kana poyi bawo n'a poyila olu ka baara cɛli anw ka jamana kɔnɔna n'u nali ma fɛn ye anw ka jamana ye o ko o na dangɛnɛmaya ka taa fɛ dɔnniya a dugujɛ wa n'i ye ko in lajɛ min ye wulikajɔ ye ko n'o ma kɛ min ye Niger président ye Mohamed Bazoum ale kɔni ko G5 Sahel ko a sala ko kabi a ma wolo ka jɔ a sen fila kan koyi min ye faso Mali b'a ka senbɔli ye G5 Sahel kɔnɔna na k'o kɔni b'a ka saya tɔ de teliya nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Masiri Jɔba ka fasiri don Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pip karamɔgɔ Dawo Tunkara ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki sen dɔ jila mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ i kɛr'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko dunkojugu ani marakojugu min ye jamana i k'a dɔn forobafɛn minɛkojugu Boubacar Sidiki i k'a dɔn k'a gɛrɛ i yɛrɛ la a kungondan dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn waati kɛra jamana ɲɛmaaso kun ye wariba kule de bɔ miliyari 1000 a n'a kunkanfɛ nin damanda a kana don foyi la sɔrɔsiw ka ɲɛta a n'u ka balo n'u ka fini ni marifa Boubacar Sidiki o ko wariba kule min n'an bɔra a waati la Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔrɔsi jalatigiw e ko jalati ni ka fara ka b'u kanaden sabula sɔmin kɛra sariyatigiw fɛ k'a fɔ u nɔ bɛ ko la u ye wari dɔ dun Boubacar Sidiki k'a dɔn a ko mankan wulilen don
a gɛlɛ wulilen don Boubacar Sidiki k'a dɔn tɛgɛ dara min ye général maa saba olu minɛna ka ban colonel kelen minɛna min ye commandant kelen ye olu minɛna u bɛ kaso la colonel dɔ bɛ yen i k'a dɔn u k'o ma contrôle judiciaire o kɔrɔ de ye sariyatigiw ɲɛ b'i la mako foyi t'i la bilen i ka to an ka bila kan Boubacar Sidiki colonel kelen bɛ yen e k'o ma sɔrɔ a si dulɔki yɛrɛ bɔ a kana k'i digi ya o taara kɔsɔkɔsɔ a ma gwande o de ye taali da ye ni muguti t'i bilen fo a fɔra de ko i ye wari dun n bɛ taa dɛrɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko général de brigade min ye Solomani Bamba ye Boubacar Sidiki Solomani Bamba chef d'état-major général de l'armée kun don de l'air Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko nana daminɛ o de la sabula ale yɛrɛ jɔrɔlen kun don a b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni i k'a dɔn a tɛna taa k'ale dan avion fɔlɔfɔlɔ minnu sanna Boubacar Sidiki k'a dɔn a kɛra nɛgɛkuru gansan ye sabula pankuru ninnu ma se ka mɔgɔ foyi ɲɛ wariba kule dun donna na Boubacar Sidiki a wari bɔtɔ a n'a sanni ale da donna na a b'a caman jakolo la Boubacar Sidiki kabini avion ninnu dɛsɛra ka pan a bɛ waati jan bɔ ale yɛrɛ a dɔn k'a fɔ a na kungo sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko général Bamba sɛbɛnnikɛla ko ale fana min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye waati kɛra a yɛrɛ nana sɔmi sabula min ye cour suprême ye kuna sinungo yɛrɛ dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a wa wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn ku kɛra a la min ye Musafa Darabo ye Musafa Darabo Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale fana min ye mandat de dépôt ye o kulen don a la Boubacar Sidiki a bɛ waatinin bɔ ale yɛrɛ tun bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye directeur du matériel et des hydrocarbures ani transport n'a bɛ armée ko fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn ale kun wulila sabula min ye général de brigade Musafa Darabo ye Boubacar Sidiki a nana nɔnɔ bila min ye colonel Badara Aliou Diop sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ka ko yɛrɛ de ye maa caman kamana gan sabula min ye général Musa ayiwa Bɛnba min ye général Bɛnba Musa Keyita ye Boubacar Sidiki o min delila ka kɛ a ministre yɛrɛ ye koyi a kɛra ministre ye o tɛmɛnen kɔfɛ chef d'état-major général des armées i k'a dɔn a y'o fana kɛ ka kɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin wulikajɔ in ni jateminɛw ye maa minnu kɔni bɛ yen ni généraliw don sɔmi kelen don Boubacar Sidiki k'a fɔ o nin bɛ ko in na wari miliyari 1,000 ni kɔ in i k'a dɔn k'a buruja ni ka wari in ɲagasi Boubacar Sidiki k'a dɔn a wa sɔrɔsiw ka minansan u ka finisan ani sɔrɔsikaw jɔli ani cɛtaw la Boubacar Sidiki k'a dɔn u da nɔrɔkolen don kosɛbɛ pôle économique et financier kɔni o sɔminen d'u fɛ Boubacar Sidiki o de la a ye n gɛlɛnkɛ da ni ka mandat da a caman kan kabini septembre kalo san 2021 min ye colonel Abdul Wahab Touré sɛbɛnnikɛla ko ani Mohamed Lamini Jakite Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛnen don i k'a dɔn waridunko de la jamana kɔnɔ sabula min ye minan sanni ye armée ye Boubacar Sidiki a ma kɛ jɛlen ɲɛna ni colonel Touré ni ale bilala sous mandat de dépôt Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye a tɔɲɔgɔnkɛ ye colonel Mohamed Lamini Jakite Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale kɔni ma ye hali bi n'a ka bi kɔrɔ min b'o la o t'ale ye ale de don a taara suwɛ colonel tɔ o de y'a to a bɛ fɔ ko jala in i k'a mérité souvent ya Allah ni jala kɔni kɛra complexance ye a bɛ gɛlɛya Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko n'o y'i bɔ a la a ko i k'a dɔn a ɲininen don a mana kɛ sana a mana kɛ dugukolo la Boubacar Sidiki i k'a dɔn sariyatigiw kɔni kelen bɛ k'a nɔbɔ kosɛbɛ n'o fana y'i bɔ yen colonel dɔ bɛ yen o ko min ma colonel Mamuru Togo Boubacar Sidiki i k'a dɔn a fana ta fɔlen don min kɔni ye hali n'a ma minɛ ka don kaso la n'i y'a mɛn tubabukan na a wa placé sous contrôle judiciaire Boubacar Sidiki o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a ko muso wɛrɛ fana bɛ yen muso dɔ bɛ yen min dɔ a ye n k'i ɲininka commandant ayiwa Aminata Doho commandant Aminata Doho nin bɛ sɔn ka kɛ dongono ye dɛ commandant Aminata Doho Boubacar Sidiki k'a dɔn ale fana min ye a wa placé sous mandat de dépôt Boubacar Sidiki o tɛ kaso ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔni a kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye i k'a dɔn a wa jalatigi damanda de kɛlen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔ nka siga kɔni tɛ min na Boubacar Sidiki k'a dɔn a wa sɔrɔdasikɛ u tɛna se ka wari ta k'a dun kɛnɛkolo jala kan bɛnbɛn bɛ don u ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki min bɛ se ka kɛ jagokɛla ye min bɛ se ka kɛ homme d'affaires ba ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sigi kelen kɔni don nataw la sariyatigiw kɔni ni baarakolo gɛlɛn de bɛ ɲɔgɔn na sabula nin cɛkunbaw weleliw ka t'u kiiri Boubacar Sidiki i k'a dɔn a sɔsɔli barika bɛ bonya nka siga kɔni tɛ min na a nkalon tɛ da maa si la diɲɛ na nkalon tɛ da a si la nin ko in ye sɛbɛn ye loi de programmation militaire a bɛ conseil maa caman ma
Allah awɔ a V8 belebele yɛrɛ ɲuman mobili wulu bana ninnu wulu bana den samiya fɛ so u bɛ ji sera mototigiw kan dɔrɔn ja ala farala maa kan koyi cogo di a waati anw ma kungɛlɛ gɛlɛya bolo n k'an bɛ taa marché ɲini ja kungo faa aw bɛɛ tun bɛ wele awɔ funteni in na i kɔ sɛbɛlen ntɛnɛn na baara b'i bolo ala ka ni silamɛw kisi wala an bɛ taa dumuni ni mun ye sɛbɛn ye an ye min taalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura nouvelle horizon an bɛ fasɛrɛjɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le challenger nin ye Dɛbɛ Tal nin ye a ka fasiri ye i da tula kɔrɔfɔ min na n'o kɛn bɛ sababu ye ka jalatigibaw ni k'u nɔ minɛ n'o ye affaire d'équipement militaire ye i b'a ye k'a fɔ a ko kɔlɔlɔ a tɛna dan sira la bawo min ye an ka juge ye an ka ministre min bɛ yen ni magistrat do n'o ye Kasoge ye a ka n'a ka bolofara o n'o y'a ka ministreso service technique ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la hali kɔsada in na a ye laseli dɔ kɛ an ka jabaranin kan k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a b'a fɔ mɔgɔw kana miiri ko an ɲinɛ b'u kɔ fɛn fɛn bɛ yen ko i ye caution sara n'i welela i bɛ wele bɛ kiri caution sarali t'i kisi koyi nka min ye généraux ninnu ye i b'a ye k'a fɔ min ye général Bɛnba Musa Keyita ye i n'a fɔ i da tul'a la cogo min na a ye chef d'état major général des armées y'a fana kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka ministriya kɛ o ministriya kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a gwɛlɛya ka bɔ ministriya la k'a sabu kɛ min ye Ogo Sagu faaliba min kɛlɛ ye ka maaninfin ni kɛnɛ karaba ka tasuma don ɲɔbara yɔrɔ la n'o ye jiginɛw ye nin ko in de kɛla sabu ye san 2019 i bɛ k'a k'i tɛgɛ bɔ a kan na n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ka danga n'o ye général Abdoulaye Kulibali ye a donni kama ale de tun bɛ ONUS to a la n'o ye mission des Nations Unies ye min n'o bolofara tun bɛ Côte d'Ivoire wele bilala général Abdoulaye Kulibali ma waasa o kana général Bɛnba Musa Keyita ni ka se k'a jɔyɔrɔ fa k'a kɛ chef d'état major général des armées ye wa n'i y'a lajɛ min ye Bɛnba ye ale de fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ loi d'orientation de programmation militaire ko in dɛ min kɔni n'a kɛn bɛ kɔlɔlɔ ni kasara ye généraliw bɛɛ ma bi ale de kɛla sabu ye ni k'o loi ye ni k'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ a ka se ka sigi sen kan wa n'i y'a lajɛ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita ye jamanakuntigi kɔrɔ ala k'a hinɛ i b'a ye k'a fɔ a ka danayaba de kun t'an bɛ ka da général Bɛnba Musa Keyita kan k'a sabu kɛ wulikajɔ minnu n'a y'o kɛ sɔrɔsiya yɛrɛ bunna kun kan ni danaya in kun t'a ka kalifa a la k'a na se ka kɛ maaninfinw ye jigi ye o jigi de taara kɛ jigi waaro ye n'o taara kɛ Ogo Sagu faalijuguba in ye n'o kɛla sabu ye général Musa Bɛnba Keyita a ka gɛn ka bɔ ministriya la min ye général Suleman Bɛnba ye a fɔ Suleman Banba ye ale fana ale ye chef d'état major général de l'armée de l'air a y'o jɔyɔrɔ fana kɛ o dangan kun don wa n'i y'a lajɛ fana maa min n'a ye kalanbaw fana kɛ sɔrɔsiya bunna kun kan min ye armée de l'air ye ka se k'a wuli k'a jɔ a sen fila kan a jɛniyɔrɔ finna yen kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye loi d'orientation de programmation militaire ye a fana a ye baaraba de kɛ o hukumu kɔnɔna na wa min ye a ka weleli ye k'a ɲininka o wuli ɲininkali bɛna kɛ sabu ye ko caman bɛ yen ani dibidibi caman bɛ équipement militaire ninnu saliko la bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ wa n'i y'a lajɛ kokura min ye général Mustafa Darabo ye ale ye fo ka taa se août kalo tile 20 ma san 2020 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ directeur du matériel des hydrocarbures de transport des armées o jɔyɔrɔ kun t'an bɛ ka kalifa a la wa a ye san caman kɛ o ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in na wa a jirala fana k'a fɔ ale fana nɔ ye bɛ équipement militaire ninnu n'o y'an ka sɔrɔsiw ka minɛnsanko nafolo min n'o yuruguyurugula la dɛ k'a senba bɛ a la wa n'i ye ko in lajɛ min kɔni n'a sɛgɛsɛgɛliw bila bɛ an ka juges ka bolo kan u kɔni kɛn bɛ ka maa caman kɔni wele minnu kɔni bɛ yen n'olu kɔ sɛmɛ bɛ ntɛnɛn na a bɛ tile damadɔ bɔ nka mɔgɔ caman fana bɛ yen olu b'a la ka ɲini bawo i yɛrɛ da tul'a la cogo min na n'o ye coyi kɛ nka minnu bɛ yen ni siga kɛn b'u la halisa sɛgɛsɛgɛliw bolo la olu kɔni ɲinili b'a la ka boloda waasa tɛgɛ bɛ se ka da nin bɛɛ lajɛlen kan cogo min na jamana ka nafolo min n'u y'a suɲɛ k'a bila dufa kɔnɔna na ka taa surfacturation kɛ ni k'an ka nafolo ni k'a bila u da a ko a ɲɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le challenger kɔnɔna na Dɛbɛ Tal a ka fasiri don Boubacar Sidiki n'i kɛra général ye n'i kɛra colonel ye en un mot n'i kɛra sɔrɔsi jalatigiba ye i k'a dɔn bonyaba bɛ da i kan nka n'i taara ye nin na kun soldat de deuxième classe ma fisa n'i ye a ka fisa i ye nɛgɛw kɛra fɛ i b'o min ka wari dun kɔni jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn kana kasadia katimia kadia dumauda najini ka
kadi ni dara tagalande cɛlasigi yɔrɔ la ni sɔnnajini kadi la o bi k'i ka baaraya gundo ye kadi poulet kadi kadi épice kadi kadi tomate kadi kadi crevette kadi kadi bouillon kadi bouillon kadi bouillon kadi akadi Tes fléchards, tirez flèche jusqu'à dans Bamako. Mungera, tes fléchards, au Mouka Tomola Belebele Badamne Bamako Tuniwa, Uku Famana Kake. Ode Nisodia Bela. Tes fléchards, Abela Katomola Kura Boloda, Mi, na la Jali Fete Seka Foka Ba Jeliba, Bazin, Vaccin, téléphone, moto Jakarta, frigo, congélateur, ani télé, GFR TV, ECO, écran plat. Faut qu'à tasser du terrain ou chama. Otuma foroko langolo be amu numbolo ka fale na mba fe ka fale metana e. Ibe se kata na e dabanani na radio Jekafo, radio Nyeta, radio Nasraoulé, radio Liberté, radio Oxygène. Aw kagan ka haklito février kalo tile folo kata se octobre kalo tile mwa ani flama san 2022 avec place cinquantenaire la Bamar beke yoromina bada fanfé olamba fo côté flécha tiré flèche gele werete ola sigato la bala to gobedi Boubacar Sidiki membolo buka do mbi boni sebe mi nu ka mako l'indépendant Boubacar Sidiki ika do sori Ibrahima Kulubali akundara onga dugula barawuli Boubacar Sidiki ka don atara nyangombe bala mi nye soboli Boubacar Sidiki ka do sanwo san soboli bado be sigi barawuli asababu ye ma mi ye yo don wa madufin ngurungofin Boubacar Sidiki madufin de ngurungofin ye ngurungofin dale sajuguba Boubacar Sidiki ni yata I kamana begwa na tari bolo ablali I kamana begwa minye ababarawli ko ka madufin ye ngurungofin dagabana sango san minye ni soboli nye I ka do akeleme ka toada awololo bengela alu kuma I ka do ani madufin woloba fakele bakele nya nyedon ne a nyedon kosobe mba don ngo nya nyedon e ma kuma me ne ba don de mbaraka mi vie nya shi don Boubacar Sidiki kuma bi kofe ako ni ndo barawuli kuma ni kafara mi nye buna adama de bora fa bele jelela sabula mi nye madunja nanga ma ko madafin ngurungofin Boubacar Sidiki ka do ale mana ko laben hakaja I ka do abeke tareye mi nye soboli sabaye adona ma ingama I ka do de bolo dara Boubacar Sidiki I ka do soboli mi nye barawuli anywana nyene je dumande sabula hadamaden ni sobi ja do kosobe mi nye soboli folo ye Boubacar Sidiki ka do metri bakili ni kemenani so yu kwa da nywana I ka do so mi ndo ay ko sungolo kila awa fele ni mi aywa sangu la kila fele o ye folota Boubacar Sidiki min ye kursi filana ye Boubacar Sidiki I ka don awa min ye segu so ye olu yu ko don ɲɔana mètre 2000 Boubacar Sidiki I ka don so min do ye ko awa dafakida junior Boubacar Sidiki I ka don wulila ni saraba ye sɛbɛnni awa wuli ka jɔ ani jateminɛ ne Boubacar Sidiki I ka don soboli tara laban min na o ye karakiw ka kɛnɛ ye so danzow Boubacar Sidiki I ka don so danzow nana kari ɲɔana min ye wuli ka jɔ ani jateminɛ ye Boubacar Sidiki I b'a ye k'a fɔ ayiwa o bolili bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ko o soboli kɔnɔ sabula super karaku min ye sow ye so minnu n'u bi bɔ ayiwa yɔrɔ caman na u ko minnu ma so minnu siya n'a yɛlɛmanen bɛ kosɛbɛ Boubacar Sidiki I k'a dɔn Bamakɔ sow Ɲɔrɔ sow so minnu bɔra Ɲɔrɔ di Sahel ani jamana wɛrɛ sow I k'a dɔn mètre 2000 so danzow u nana kari ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki I k'a dɔn ayiwa min ye so min ye saraba cɛ y'o dɔn wa so min do a dalen do Buajɛ la Buajɛ I k'a dɔn o so o de nana so bɛɛ lajɛlen dan
min dugura kɔ o de so min dɔ ye ko la diva so min dar'o fana kan o t'a de ko Alberto sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin nzoboli Boubacar ke i k'a dɔn ayiwa Grand Prix don min ye ayiwa saraw ye n'o ye Grand Prix taba ye Boubacar ke i k'a dɔn ayiwa sotigi yɛrɛ tɔgɔ de ko Aliou Konatɛ i k'a dɔn o ye Toyota mobili Verso di sotigi ma o yɔrɔnin bɛɛ o fana y'o mobili ta k'a di maa min b'a ka so entraîner so min dɔ ye ko Buwajɛ a dira maa min ma o tɔgɔ de ko Mamutu Jara Boubacar i k'a dɔn so filanan min ye se sɔrɔ i k'a dɔn n'o ye la diva miliyɔn 1 CFA o taara ka d'o ma so sabanan 100,000 i k'a dɔn o taara ka d'o ma min ye so Alberto ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin nzoboli ninnu a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn kɔrɔnama ni tilebinma ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ tele a bɛ kɛ nisɔndiya da ye Boubacar ke i k'a dɔn minnu ye jɔyɔrɔ 4nan ani 5nan sɔrɔ ɲinama k'u kɔ tele ni congélateur dira dɔw ma a ko i k'a dɔn nin ɲɛnajɛba min n'a bɛ sigi sen kan n'a bonya n'a karama talen bɛ ka di barawulikaw ka Aliou Kouma Ala ma hinɛ Badara Aliou Kouma Boubacar ke i k'a dɔn barawuli yiriwali ani barawuli ɲɛta cɛ fɔlɔfɔlɔ min ye jɔn'a ye i k'a dɔn Badara Sajaja don min ye Aliou Kouma ye ka bɔ barawuli i k'a dɔn a n'a dɔgɔkɛ min y'a dɔgɔnin ye u ninnu ye wulikajɔ min kɛ barawuli yiriwala a n'a ɲɛta la n'o ye Sajan ye a ka bon kosɛbɛ Boubacar ke min ye Aliou Kouma ye Ala ka hinɛ na o denkɛ fɔlɔ de ye Laasana Kouma ye Kuma yalima o ni Madala Kouma n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa ayi Madala Koumaw olu ye ayiwa Tubakaw ye Aliou Kouma a n'a dɔgɔkɛ olu ye anw ka fanfɛmaa ye olu ye barawulikaw ye nka bɛɛ ye Kouma ye nka n'i ye laseli ta u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fo tariki ninnu na nka dugu fila ninnu bɛ bɔ dugu fila la Tuba ani barawuli Laasana Kouma i k'a dɔn Aliou Kouma denkɛ fɔlɔ maire Bote ayi o ye Dukure olu bɛ bɔ Tubakɔrɔ u tɛ kelen ye Laasana Kouma min ni b'a f'i ye Aliou Aliou Kouma denkɛ fɔlɔ ye Laasana Kouma ye Ala sera a ma a sara denmisɛnninya la don o don n'a y'a balo don o don n'a ye don o don y'a ɲɛna a ser'o la a fɔ ko munna ani maa ma jɛra dugukolo sanfɛ ale de y'i dɛmɛ n'a ye juru don i la juru in ma sara san da a bɛ tila ka juru wɛrɛ don i la walasa ka juru in sara nka dɔ wɛrɛ f'i ye a denkɛ fɔlɔ de b'a nɔ na bi u k'a ma ko papa Aliou Kouma ye den o don wolo a den bɛɛ jɔlen don a bɛɛ cɛsirilen don nka bi n kelen bɛ kɛ n bolo da kelen kan u k'a ma ko Banbagaji Aliou Kouma den dɔ ye o ye fitininw ye n bolo dalen don ka bi kosɛbɛ n bara k'a lajɛ ni filanan dɔ ye a bɛ ni ka Aliou Kouma ɲɛnafin bɔ an na a kɔrɔkɛ Laasana Kouma a bɛ ni k'o ɲɛnafin bɔ an na u kɔrɔkɛ kɔrɔba min bɛ nin ko in labɛn o de ye Madufin Madunja ye Dankɔrɔba i k'a dɔn a ma tɔtɔ bɛnkɛ in ye bɛnkɛ in fatulen ka n'a bila bi la Ala ye diɲɛ don o don da a bi ko dɔ kɛ min bɛ mɔgɔ hakili jigin a la Aliou dɔgɔnin Saja Aliou dɔgɔnin Amadu Bayiba Kouma Aliou dɔgɔnin n yɛrɛ ka cɛ ale de ti maa dumanba ye a ka wari Banu kɔni ngɛn bɛ n'i nana ale fɛ k'i bɛ wariko fɔ a bɛ se ka kuranɛ ta ten k'o kala o tuma i bɛ ɲinɛ ale kɛra wahabiya jugumanba ye ale ka wari sɔrɔ man di n ka mɔɔw don dɛ wolo ɲɔgɔn ka mɔ ɲɔgɔn ka don barawuli n b'u dɔ kojugu ne ye sokɔnɔmaa de ye i k'a dɔn soboli in kɔni a kun jɛra hɛrɛ ni baden la k'an bɛɛ don wɛrɛ i k'a dɔn o nana boloda nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Ladabara mɔgɔ karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura Baba Danbɛlɛ nin ye a ka fasiri ye e ko an ka Direction Générale du Commerce de la Concurrence min bolofara n'o bɛ Kayi an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na e k'u ma wuli ka jɔ kɛ kununko wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kununko ka bɛn mɛkalo tile 18 ma araba san 2022 min ye station dɔw ye minnu kɔni t'a kɛ mɛ wari ɲini teri juguya yɛrɛ ye
k'u ka station ni k'u datugu bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye directeur régional ye n'o ye Fuseni Bamba ye u y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la u ye ɲininkaliw ta n'u k'o sɛbɛn a la u nana n'u ka wulikajɔ ye kita kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la min ye u ka wulikajɔ in ye a y'a sɛbɛntiya ni k'a kɔkɔrɔma don ni kɔrɔfɔ minnu ye a ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a fɔra ko kabi janvier kalo tile 9 san 2022 min ye CEDEAO ni UEMOA ye u kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma jamanaden minnu bɛ olu bɛ degun kɔnɔ ka kɔrɔ n'a fɔra ko tajiko fana na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u tun ye sɔngɔ dɔw bɔ ni k'u bin a jirala k'a fɔ min ye essence ye litiri 1 150 ani dɔrɔmɛ 2 ni tama 2 wa min ye gasoil ye 150 ani dɔrɔmɛ 2 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kita station tigi dɔw ye e k'o t'a la ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ 160 ye wa an kɛ o ma f'u ye dɛ litiri 1 160 o de nana n'u ka station datuguli ye kunun a jo b'u la o station in k'a bɛɛ datugu k'a sɔrɔ Boubacar k'i essence ko gɛlɛya a nɔgɔya saa kalo 12 essence ma dɛsɛ yɔrɔ min i y'a dɔn wa Yarawal n bɛ yen yɔrɔ dɔn sa n k'a bɛ n ka sira kan dɔw ko est-ce que a station ninnu sigilen tɛ pétrole dingɛ de kan ayi ko ninnu bɛ boloda di la hawla wala quwwata nazarakan na ko prévision maa min ye kalan kɛ ka baara ɲɛdɔn ani min ye i bɛ baara la i m'a ɲɛdɔn i m'a kalan kɛ kelen dɛ Mamadou Yara ale de ye directeur ye a ye kalan kɛ Londres 7 ans il a bac plus 7 donc tajiko bɛ na sira fɛ a bɛ nɔgɔya sira fɛ a y'a dɔn Yarawal awɔ min ye direction générale du commerce de la concurrence ye a bolofara min n'o bɛ kita ko olu ka wulikajɔ jurula min ye nin station wari ɲinina kojugu ninnu ye u ka station datugula kunun koyi o bɛ wele fana bɔgɔ jelilen kan mun ye u bila nin baara jugu la bawo jamana in bɛ danga min na sisan jamanadenw sɛgɛnna u ɲanina n'a fɔra ko maa wɛrɛ bɛ yen jamanaden wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ gɛrɛntɛ ta ni ka dɔ fara an ka hami kan ko in k'o man ka to sen na direction générale du commerce de la concurrence a y'a jira k'a fɔ jamana seleke 4 marabolo tɛ to fɛn fɛn kɔni bɛ yen ni faso kɔni se bɛ a la sɔngɔko siratigɛw la n'a fɔra i k'a feere da min na i k'a feere o la n'i ma feere o la min mana bɔ o la o kɔfɛ o kɔni o man ka bali i la nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Baba Danbele a ka fasiri don Boubacar essence tɛ dɛsɛ yɔrɔ min i y'o dɔn wa station filanan i y'o dɔn wa Bamawal awɔ o ye jɔnni fɛ yen pétrole Bama n'a y'i diya a fɔ ko Bamawal n'a y'i diya a fɔ ko pétrole Bama taji tɛ dɛsɛ yen i mana taa sa i b'a sɔrɔ hadamaden bɛ aran na mɔgɔw kana kɔrɔta a tɛ ban gasoil bɛɛ essence bɛɛ nin denmisɛn ninnu kɔni nin kɔni nin kɛn bɛ consommer malien ye sa awɔ nin de ye consommer malien an tɛ taa wari don maa si kunna dɔw ko ninnu sigilen bɛ pétrole dingɛ da la ko i b'a sɔrɔ dingɛ de bɛ yen u bɛ pétrole bɔ a kɔnɔ ne ko an b'a ɲɛdɔn a labɛnnen de don a labɛnnen don Boubacar Sidiki k'a dɔn waati n'a ka waati ma se ne ko bi t'an t'a bila yan yan'an k'a bila yan an kɛ laada don yan'an k'a bila yan min ye laseli dɔ ye min bɔra direction yɔrɔ ka ɲɛsin anw ma o de ye association la marche vers un avenir meilleur bakurunbala ko a ma ko AMAM ni a ɲɛmaaba n'o y'a président ye o ye Sinali Touré ye u ko min ye wulikajɔ ye olu ka jɛkulu a sigila a kolo la wa min ye décision numéro 0629 GDB u kɔni u kɛla sabu ye u ka sɛbɛn n'o ka yamaruya sɛbɛn ye u ka o sɔrɔ baara min ni hamina min bɛ u bolo sisan k'o boloda o de ye ka transition mɔɔw k'u dɛmɛ u ka baara la sɔrɔdasiw k'u kɔkɔrɔma don min y'an ka lakoliko ye kanako ani dunkafa o bɛ se ka don da la cogo min na olu ka wulikajɔ bɛna ɲɛsin u ma wa ko foli kɛrɛnkɛrɛnlen o b'o ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma Sogɛli Kokala Mayiga Mamadou Kasoge ka taa se Idrissa Touré ma ale min ye procureur de la République ye wa ko jɛkulu in a dayɛlɛ bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka kɛ jɛkulu in tɔnden ye i bɛ nɛgɛjuru bɔ an ba 79 28 81 36 faamuyali ko ɲuman o da an bɛ laseli in kan yan'an ka ko tɔ bɛ o ne ma kɔrɔtɔ an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin boutique électronique de la nation ma o ɲɛmaaba n'o ye Umaru Dieng fulakɛ an bɛ a fo a n'a badenw u bɛ anw lamɛn Bakɔ Jikɔrɔ ni goudron in da la min ye Imam Mamudu Diko ka chauffeur kɛ n'o ye Mahamudu Dumbuya ye an b'a fana fo jamu in tɛ pan kan Tijani Sako Alusaran Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an b'u fo an kunjo Luc Togo maison des aînés a bɛ anw lamɛn jamu in tɛ pan kan awɔ min ye Togola Couture ye Mercedes Togola nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka maagɔn ye n'o ye Amadu Togola Ɲamakɔrɔ Kurani Sarababilenba in da la an b'u bɛɛ lajɛlen fo
Bakari i k'a dɔn min ye tezara ye i k'a dɔn conteneur 20 o de jiginna Dɔako furanjɛ in na mɔgɔw tun bɛ wuli ka jɔ la k'a bɛ ka dɛsɛ ani dɛsɛ cɛ ka jan min ye conteneur 20 tezara a feereyɔrɔ kɔrɔw la i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka taa i ka te san k'i sɛbɛkɔrɔ nama dunna te tɛ te min bɔ mɔgɔw bɛ se ka te kelen min kɔnɔ o ye tezara ye an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin banabagaw ka Solomani ni Fofana ma Muluku Solo ale min y'a sababu ye Lasana Dukure a n'a denkɛ Mahamadu Dukure éternel beauté an ka foli ani tani b'u ye jamanadenw kana ni lafiya ye tuluko ani latukɔlɔko la an ka foli b'u ye min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ bi ta kɔni an b'a ɲɔngiri anw b'an kɔ kɛ nakɔkɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn n ka juguramɛkɛ bɛɛ i k'a dɔn ayiwa Bulukasunbugu sugu la latigɛ n ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Dankɔrɔba ni Dongo bɛ ɲɔgɔn na nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn sisan danni na n t'a dɔn min kɔni bɛ yen nka surafana t'o maa dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bi kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma i k'a dɔn an bɛ segin ka na sɛbɛnfɔrɔ kuraw bɛ bɔ k'olu lakali maa min kun bɛ nɛgɛ la Gibson control ka kunnafoni lase ko Jakite kana fara a kan wa m'a fɔ i ka n'o fara a kan ne y'o fara a kan o de ka d'a ye Gibson control Gibson control il contrôle tout ah bon sunkalo kusuru an y'o kɛ k'o ban sisan e b'a fɛ ka mun fɔ a kun tɛ sun wa a kun bɛ sun e dun ko di an kun bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn kan ne de ko ale kɔni ka émission ye ne m'a faamu a tɛ maa wele ka taa Ala ko ma o kɔni i ma tiɲɛ f'o ye ka kunnafoni lase Boubacar Sidiki Tarawele Daba Tunkara nɛgɛw kɛrɛfɛ baara ɲɛna wa salam.